Okay, okay. Hala! Huy! Huy, Bert! Imong katapad, Bert! Huy, kamot, Bert! Bert! Hala, naunsa naman. Hala! Grabe na-activate na gina akong third. Bert! Imong tapad, Bert! Oh, Bert! Huy! Ginukunin mo, Bert. Batay da ni Bert. Si ma'am, di good. Maminaw si ma'am, oy. Hala, ma'am, oh! Hala! Unsa man ni eskwelahan na, ma'am? Na! Hala na may espiritu grakaw-lakaw, ma'am! Ma'am, oh! Ma'am, nagigway third eye ani ma'am ba, ma'am? Hala, naunsa man ni eskwelahan na, uy! Naunsa man tawon ni ma'am, oy! Ma'am, naigalakaw-lakaw, oh! Hala, mo siguro yung waka-answer ba? Hinahinan siya uli, oh. Hala, binuang. Ma'am, binuang dyan yung eskwelahan na, ma'am. Hala, ma'am. Ma'am, ang bultahan, ma'am. Uy, yun sa ba ni? Ma'am. Hala, hantid naman yung eskwelahan na ni. Ma'am, ang bultahan, oh. Hala, ginuo ko. Ma'am. Patay na. Mo na tag kay... Mo na. Night school, man, good. Night school. Hantid man natin. Natanawa, ragod, ma'am. Binuang naman eh, ma'am. Di na ko, eh. Mo drop out na ko, ma'am, oy. Binuang. What? Ma'am, na nahulog, ma'am. Hala, ma'am. Ma'am, nagkumbayot diri, ma'am, oh. Ma'am, masig mahulog ni... Hala. Ma'am, oh. Yan ay tatay diri nang itapod, ma'am. Hala, mahulog ni siya, ma'am. Hala, si ma'am, nagpamulbungol, ma'am. Ma'am, oy. Bala ka, ma'am, eh. Hala. Sa to? Ano sa to? Ha? Ma'am, gano'n na isda diri. Ma'am, gano'n na isda sa klasro. Hala, buhi para ba, oh? Ma'am, luoy kay isda, ma'am. Di ni mo tabangan. Lain na guni magbatasan, ma'am. Nagbantay siya sa likod. Ma'am, okay ra ka diha, ma'am? Grabe, di ni mo tani pakopyahon ni ma'am. Uy. Guys, ug bakopyahon ko ninyo, ma-okay tang tanan.